Good morning. Ano kayo dyan? Ay. Ano kayo dyan? Stretching ba yan? O away-away na? Oy. Ano yan? Magkasugatan na kayo. La. La. Ay. Ayan. Oh, guys, tingnan nyo. Ano ba to? Sa tingin nyo, play or ano na? Riot na? Charan! Chung! Ay, sus, grabe maghikab. Ayan, guys. Ikaw, how are you? Ito yung disable namin, guys. Kasi yung paa niyang isa is na... Ay! Hoy! Kawawa naman ang isa. Hello! Good morning! Good morning! Buti pa mga hamster, oh. Oh, eto. Day 2. Ayan yung my baby, si Goldie. Day 2, baby Goldie. Ayun ay day 4. Day 4 ang baby niya, guys. Kasi 7 siya. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 7, 8, 9, 10. Ay, 3 pa lang. Eto. 2. Hello! At eto. Yan. Uy. Tama ng away yan. Ay.